السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد يهم جدع مشترك علمي خيار الفرنسية. إذا في هذا الفيديو سوف نقوم كذلك بتصحيح تمرين آخر يتعلق بدرس الحركة le mouvement. Donc dans cet exercice on va utiliser l'équation horaire du mouvement. Donc, on commence l'exercice. L'équation horaire du mouvement d'un mobile M selon une trajectoire rectiligne est x de t est égal à 2t moins 2, avec x en mètres et t en secondes. Voilà, donc cette équation, il décrit le mouvement d'un mobile selon une trajectoire rectiligne, يعني مسار مستقيم. Donc, quelle est la nature du mouvement de M? Justifiez votre réponse. Donc, on sait bien que le mouvement du point M, comment il est? Il est bien sûr rectiligne, parce que la trajectoire est rectiligne, et uniforme. Donc, lèche, parce que nous avons une équation qui s'écrit sous la forme x de t est égal à vt plus x0. Donc, on répond à la question. Parce que, quelle est la nature de la trajectoire, pardon, quelle est la nature du mouvement du M, justifie votre réponse. Donc là, quelle est la nature du mouvement, c'est pas trajectoire, hein. Quelle est la nature du mouvement. On corrige, quelle est la nature du mouvement du point M. Donc, un angle, puisque l'équation horaire s'écrit du mouvement, bien sûr, puisque l'équation horaire du mouvement s'écrit sous la forme x de t est égal à v de t plus x0. Parce que أي حاجة شوف أي équation كتكتب على هاد الفورم هادي دونك كيكون فيها لو موفمون rectiligne uniforme. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. Un rectiligne uniforme. Voilà, دي la réponse à la question. حيت كاع les équations اللي كيتكتبوا sous cette forme هادو il décrit un mouvement rectiligne uniforme. هذه قاعدة تنعتمدوا عليها. يعني كاع لي زيكواسيون كيتكتبوا على الشكل هما x تيكال في تي بلس x زيرو كلهم واخا هنا كاين مواه من بعد نعرفو دونك كاع كلهم اون جينيرال دونك كيكونوا بالنسبة للموفمون ريكتيلين يونيفورم. إلا ما كانش عندنا ديكواسيون دونك الموفمون ني با ريكتيلين يونيفورم. c'est-à-dire إلا ما كانش عندنا إيكواسيون لينيير ولا إيكواسيون ولا droite affine ما عندناش موفمون ريكتيلين يونيفورم. Voilà. La question, deuxième question, déterminer la valeur de la vitesse de ce mobile. La valeur, donc la valeur de la vitesse, on sait que maintenant on ne va pas calculer parce que on ne peut pas calculer la vitesse. On sait que x de t est égal à 2t moins 2. Voilà. Et d'après la question 1, on a de la forme. Et si on compare cette forme générale avec la forme particulière de l'exercice, on déduit que la vitesse est égale à 2. On sait que, d'après la question 1, d'après la question
D'après la question 1, on a x de t égale à vt plus x0, d'où v égale 2 mètres par seconde, ou bien 2 mètres seconde moins 1. Maintenant, en comparant les deux, en comparant هادي مع هادي، c'est bon? En comparant l'équation مع هادي. هذه l'équation générale, هذه l'équation de l'exercice. إلا قارناهم كيبان لي أن 2 هي v la vitesse. Voilà, هنا sans faire de calcul، لأن ميمكنش نديرو calcul، معطاوناش دي دوني باش نديرو لي calcul. Très bien. كاين اللي غيقول لي ممكن نحسبو هنايا la vitesse pour déterminer le mouvement rectiligne uniforme، حيت حنا كنعرفو إلا باش يكون عندنا un mouvement rectiligne هادي في le cours uniforme، il faut que h trajectoire rectiligne، خص يكون عندنا trajectoire rectiligne مسار مستقيمي rectiligne et vecteur vitesse égale à vecteur constante. C'est-à-dire باش كنقول vecteur vitesse égale à vecteur constante يعني même sens، نفس المنحى، même direction، نفس الاتجاه، et même norme، نفس المنظر. هادو خصهم يكونوا بحال بحال، إلا كانوا كلهم هادو بحال بحال يعني vecteur vitesse égale vecteur constante. يعني حنا إلا بغينا نبينو موفمون rectiligne uniforme ممكن نبينو أن vitesse égale constante. هنا في هاد l'exercice هذا، في هاد la question 1 on peut pas calculer la vitesse chaque instant لأن معطاوناش l'enregistrement باش نحسبوها، ولكن إلا كانت عندنا هاد la forme هادي، هاد la forme spécifique le mouvement rectiligne uniforme. هادشي علاش قلت أنايا puisque l'équation غتسكري هاد la forme حيت عطاوها لنا le mouvement rectiligne uniforme. La deuxième question, on a calculé la valeur, déterminer la valeur de vitesse de ce mobile. Maintenant, on fait la comparaison. Attends, on a l'équation horaire de l'exercice. On a l'équation horaire générale. Si on compare les deux, la vitesse est 2 mètres par seconde. Très bien. On passe à la troisième exercice. Quel est l'abscisse du mobile aux instants t égale à 0 et t égale 2 secondes? Donc là, quel est l'abscisse? Quand on dit l'abscisse, c'est au sol, yani quel est le x, la valeur de x pour l'instant t égale à 0 et t égale 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de remplacer dans l'équation horaire du mouvement. Donc l'abscisse à l'instant t égale à 0. On a x de t égale 2t moins 2. L'équation attendante. Donc, x de 0, on va calculer x de 0. Yani, on remplace t par 0. On a t qui est 0. X de 0 égale à quoi? 2 fois 0 moins 2. Donc, x de 0 égale moins 2. H, c'est mètres. Moins 2 mètres. Parce que, attends, les unités, c'est en mètres. C'est-à-dire pour t égale 0. Et l'abscisse, à l'instant, à t égale 2 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? X de 2 égale 2 fois, نعوض t باش 2 t نعوضها باش 2 moins 2 égale 4 moins 2 égale 2 mètres. Donc, x de 2 égale à 2 mètres. Et if t égale à 2 secondes, on va trouver 2 mètres, x égale à 0 moins 2.
Maintenant, la question 4. À quel instant le mobile passe-t-il par le point d'abscisse égal à x égale à 0. هنا تاخذوا l'équation horaire كل مرة كيكون لنا انكوني يعني هنا شوف هنا l'inconnu هنا كاين l'abscisse x donc عطاونا l'inconnu c'est x et on va bien sûr عطاونا t donné يعني حنا عندنا x égale en général il y a vt plus x0 تيكون عندنا هاد x اللي connu 0 connu et v connu. Donc les inconnus, le t et le x. Que ce soit, on peut calculer x si on a le t, et vice versa, on peut calculer le t si x est donné. Donc, première question, troisième question, quelle est l'abscisse x? Yani, سولونا على x, donc poser la question par rapport à x, c'est-à-dire on cherche qui x. Pour chercher x, ils ont donné quoi? Là, des instants. Attends, le t. Et là, de façon réciproque, la question 4, à quel instant le mobile passe-t-il par le point d'abscisse x égale à 0? À quel instant? On cherche maintenant l'instant t. On va chercher le t. Donc, on cherche le t, bien sûr, x compte donné. À quel instant le mobile, il y a la procédure qui est dire. Donc, le x il est donné, voilà. Le mobile passe-t-il par le point d'abscisse x égale à 0? Donc, on a x égale x de t égale 2t moins 2. Il y a l'équation à temps. Donc, quand x égale à 0, on trouve quoi? On trouve 2t moins 2 égale 0. Parce que il va être égal à 0. On trouve 0, tu dis 2t moins 2 égale 0. Donc, 2t égale à 2, ce qui va donner que t égale 2 sur 2, c'est-à-dire 1 seconde. L'instant باش en seconde. Voilà. ديما خدموا على الطريقة إلا عطاوكم لي زيكواسيون ديما عرف بأن كاين واحد لانكوني وواحد راه دوني. Voilà. On passe à l'autre question. À quelle date les deux mobiles se rencontrent-ils? Et là, on complique un petit peu la situation. À quelle date? Allez, on cherche l'instant actuel. Les deux mobiles se rencontrent-ils? Fark ma بين la question et les autres questions, c'est que les autres questions عطانا comme les données numériques x égale à 0, la t égale à 0, t égale à 2 secondes. هنا عطيناكم des données ولكن sont chiffrées un petit peu. يعني à quelle date les deux mobiles شنو هو اللحظة les deux mobiles متحركين كيتلاقاو فيها. Donc افترضوا مثلا حنا on va supposer que nous avons une mobile le mobile A وعندنا le mobile B هنايا. Par exemple خذ دو فواتور ولا كيف ما كانوا هذا موفمون هذا موفمون كيتحركوا هنايا هذا كيتحرك في هذا التراجيكتور اشنو غيوقع لهم ان سيغتان طون بجوجهم غيتلاقاو هكا غيكون لو A هنايا و لو B هنايا ها هو لو B إلا خديت لاكس دي زيكس هو هذا هاد لانسطون هاديك شنو غيكون عندهم؟ غيكون عندهم نفس إكس بجوجهم عندهم نفس إكس يعني تيكونوا بعاد على أو لا ميم ديستونس يعني فاش كنقول se rencontrent-ils c'est-à-dire les deux mobiles se trouvent dans la même position par rapport à l'origine. Donc, هذه هي لا سوليسيون هنا غادي تبدا لا سوليسيون دونك غنكتب سوا غادي نسميوه دونك هنايا باش نرجع لهنا ها هي un autre mobile imprime en mouvement sur la même route. Son équation horaire est x' égale à moins 3t plus 4. هاد لو موان هادي ما كتعنيش بأن لا فيتاس هي نيجاتيف نو كتعني لا بروجيكسيون دو لا فيتاس بار رابور لاكس دي زيكس يعني أن هانت عندنا لاكس دي زيكس هو هذا هو
او اي وهذا لاكس دي زيكس. عندنا لو موبيل ام كاين هنا مثلا، خديتو هنا باغ اكزومبل، اي او موفمون كيكون هنا شويه، تيكون هنا شويه، هنا شويه، هنا وغادي تزيد. ولكن كاين واحد لو موبيل اخر اللي هو ام بريم مثلا كاين هنا. اشنو كيدير ام بريم؟ غادي تيقرب. يعني بالنسبه للام لا فيتاس هي هادي، وبالنسبه للام بريم عنده اون فيتاس اللي هي في بريم. كيفاش دايره في بريم بارابور à l'axe في لو سونس اوبوزي دو لاكس. دونك كونت يلي في لو سونس اوبوزي دو لاكس سادير غتكون لا بروجيكسيون ديالها اللي نيجاتيف، يسقى ديالها سالب. باغ كونطخ هنايا الي بوزيتيف. هادشي علاش كنديرو لو موان. سي با امبورطون هاد الموان انا شرحتها لكم هنا. Donc, un autre mobile en mouvement sur la même route, son équation horaire. Donc, à quelle date les deux mobiles se rencontrent-ils? انت غادي تلاقاو. هادشي اللي سبق شرحت لكم هنايا. دونك ما غاديش ندير هادي، غادي نحيدها. دونك غندير عندنا x de t égale à 2t moins 2. هادي l'équation الأولى. Et x prime de t égale à moins 3t plus 4. Je vérifie avec l'équation. Voilà, moins 3t plus 4. Donc, quand les deux mobiles se rencontrent, quand les deux mobiles se rencontrent, c'est-à-dire h, c'est-à-dire que x égale à x prime. يعني غادي يكونوا في نفس الابسيسه، غيكون عندهم نفس الافصول. يعني الافصول ديال الاولى هو الافصول ديال الثانيه، ميم ابسيس. الا كانت x égale à x prime هادي ايكال هادي راه سي بريم. x égale à x prime c'est-à-dire هاد l'équation égale à l'équation, c'est-à-dire 2t en moins 2 égale à moins 3t plus 4. وهنا تتكون عندنا ايكواسيون رياضيه، ايكواسيون ماتيماتيك فيها ان كوني واحد اللي هو تي. نحولو هاد موان 3 تي تجي واخا تولي 3، غتولي عندنا 2 تي plus 3 t égale 4. وهاديك موان 2 تحول جا واخا تولي بليس 2. شنو عطينا هادي 2 t plus 3 t c'est 5 t égale 6, d'où t égale 6 sur 5. Voilà, 6 sur 5, c'est 1,2 secondes. Donc t égale à 1,2 secondes. Voilà, t égale 1,2 secondes. هنا خدمنا équation mathématique. ولا كلي ديال هاد لا كيسيون هي سو رونكونتر يعني باش كيتلاقاو تيكون عندهم نفس الافصول. لان واحد جاي في هاد المنحى بحال جوج الاشخاص، واحد جاي هكا واحد جاي هكا، واحد الوقيته كيتلاقاو في نفس البلاصه، يعني كيوليو كيبعدو بنفس المسافه على لوريجين. Très bien. La dernière question. À quelle date sont-ils distants de t égale à 2 mètres? Très bien. À quelle date? On cherche le t. Maintenant, sont-ils distants de 2 mètres? يعني غيكون عندنا واحد هنايا والآخر بعيد عليه. إذا أشنو هي اللحظة اللي غيكونوا بجوج بعاد بواحد المسافة واحد على الآخر بمسافة دي؟ دونك اشنو هي هاد المسافات دي نورمالمون؟ حنا كنعرفو ان ديستونس كيلكونك كتساوي لابسيس ديال الاولى موان لابسيس ديال الثانيه. هادي هي لا ديستونس. جميل. دونك غتكون عندنا حنايا اون غادي نكتبها هاديك اون اكس دو تي، باش كنخدمو ديما دو تي موان دو اكس بريم دو تي ايكال ا موان 3 تي بلس 4. دابا قالوا لنا لي دو امتى شحال لحظه à quel instant sont-ils distants. شنو هي اللحظه اللي غيكونوا بعاد فيها
واحد المسافة اللي هي 2 متر، يعني بعاد فيها واحد على الآخر ب2 متر، يعني د تكون 2 متر. شنو كتعني هاد المسافات دي؟ en maths فاش كنقولو المسافات دي هي لابسيس ديال واحد البوان موان لابسيس ديال الثانية، دونك شكون غيكون عندو لابسيس الأول ناقص لابسيس الثاني؟ دونك إلا درنا بحال هاكا، هذا جاي من هنايا، يعني جاي من لي زابسيس كبار، وهذا جاي غادي كيتزادو لي زابسيس ديالو، يعني هذا كيتزادو لي زابسيس وهذا كينقصو. حنا غادي ناخدو وحدة موان الأخرى، غادي ناخد أنا هادي مثلا، نفترض أن هادي دابا هي 2 متر، هي دي مثلا، دوكا ناخد هاد لو بوان، هاد لابسيس موان هاد لابسيس، سي بون. دونك جو بخون x prime moins x, donc la distance d égale x prime moins x. أشنو هي x prime؟ ها هي، donc d égale x prime هي moins 3t plus 4 moins h moins هادي كاملة moins x. شنو هي x؟ هي 2t moins 2. دونك شنو تعطينا هادي؟ هي d égale moins 3t plus 4 moins 2t بليس 2، لأن موان مع الموان هي بليس. غتعطينا هادي شحال؟ موان 3t موان 2t هي موان 5t بليس 6، d هي 2 متر. غتولي عندنا نحولو 6 للجهة الأخرى، غتولي عندنا موان 5t إيكال 2 موان 6، حيت حولنا 6 للجهة غتولي موان، دونك موان 5t إيكال موان 4. Donc t est égal à 4 sur 5 لأنها تمشي le moins مع le moins. 4 sur 5 d'où t égale 0,8 secondes. Voilà. يعني الوقيتة فاش غادي نتلاقاو فيها ولا الوقيتة فاش غادي نبعدو فيها بجوج متر، يعني t égale à 0,8 secondes. Voilà. Donc هذا la réponse على هاد l'exercice 3. دونك هنايا إلا درنا واحد الريكابيتولاتيف غادي نلقاو بأننا خدمنا بلي زيكواسيون أوغيغ بحال شكل ديال لي زيكواسيون ماتيماتيك دو بخوميي دوغري، المعادلات من الدرجة الأولى، يعني ديما تتلقاو عندنا واحد لانكوني، واحد المجهول والآخر تيعطيو لينا كو ساسوا تيعطيو لنا بطريقة مباشرة بحال السؤال 3 و 4، أولا تيعطيو لنا بطريقة غير مباشرة بحال السؤال 5 سون كونترتيل، يعني كيكون عندهم نفس المسافة، أولا تيعطيو لنا بحال السؤال 6. دونك اللي عندكم شي سؤال ممكن تطرحوه في كومونتير تحت هاد الفيديو هذا، وهاد الفيديو إن شاء الله غادي يكون مرافق دائما بالسلسلة اللي كنخدم فيها التمارين ديالها، غتلقاوها أسفل الفيديو في الرابط، دخلوا لهاك الرابط وتيليشارجيو السلسلة واشتغلوا على دوك التمارين اللي باقيين. أي واحد مفهمش شي حاجة ممكن يرسلها ليا سواء في لي كومونتير لتحت أولا على صفحة الفيسبوك اللي غادي تدار مع الفيديو. دونك نتمنى لكم التوفيق وفي فيديو آخر إن شاء الله.